Kabilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa liliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligan, nagapanilagla ako sa paghambalanay ni Dr. Stern kag ni Detective Limlim. Kag makita ko nga hinali lang nagabago ang dagway ni Dr. Stern. Nagabaga ang iyang mga mata sa kaakig. Kag doon nagaansya pa siya nga hatagan sa leksyon si Detective. Kung kisa, nagakuom pang iyang mga kamot kag hinali nga magtindog. Kag kung maghumlad ang iya kamot, mabalik naman siya sa pagpungko. Daw hindi siya makapati sa mga ginagamit nga tinaga ni Detective. Nagakakibot siya bangod sa bugos niya nga kabuhi. Amo pa lang siya sina makabati nga mga tinaga. Nagakuom humlad ang iya mga kamot. Kag nagapirot ang iya duha ka mata nga nagatulok sa kay Detective Edgar. Diri sa nga bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Sugiran ko ikaw. Kag sugiran ko ikaw sa paglaom. Nabalusan mo man sang sensiridad, ang sensiridad nga ginbuhat ko sa imo. Kag ang madason nga tikang, madepende sang sabat mo sa akon. Luyag ko makahibalo kung ano nga klase sang dipinsa ang imo buhaton sa imo kaugalingon. Ang akon depensa? Oh, Nga akon depensa? Kagkay sino? dipinsa sa imo ginhimo nga pagpatay kay Aldo Martires. Detective Limlim. Ang tanan mo bala nga kadalagan? Ginpaagi mo sa amo sini? Ang ginahimo mo nga pagpatalang sa imo kliyente? Ang bluff ara sa imo, Dr. Stern. Kag bilang pamatuod, isugid ko sa imo ang mga butang nga sa diin. Ginbase ko sa akong konklusyon sini nga kaso. Isa sa akong ginapatihan nga pamatuod nga nagapang bluff ka,
Amo ang imo pagpauli sa Africa. Gintugtan mo nga makabalik dito ang imo bagay. Apang ang iban, ari diri sa hotel. Nagpakikita ka diri sa akon. Kagan pamangkot mo ako kung sino ang suspitsado. Bi, Wala ko sa masabat sa imo. Nagkadto ka sa simbahan. Naghulat ka dito. Pagkatapos, nagbalik ka sa imo cottage. sa ano ka sina nakaibalo? Ginsunod ko ikaw. Kinsunod mo ako? Wala ako sang nakita nga nagasunod sa akon, Detective Limlim. Nakaibalo ako nga mo sinang makita mo. Hindi ako makasulod sa cottage. Kag naghimo ako sa isa ka plano. Kag sang kaagahon, ginhimo ko ang amo nga plano. Gininanay ko nga magbukas ang puwerta sang imo cottage. Kag nakita ko, nga ginsudlan mo sang mapula nga bato ang imo bulsa, nga nagatumpok sa tupad sang imo gate. Naglakat ka sang madasig, kag nagpalagyo ka sa simbahan. Eh, Nagasuksok ka sang tines, nga mo man gihapon subong ang ginasuksok mo. Dito ka nagkadto sa simbahan, kag nagpalipod ka sa mga tanom. Kag nagwa ka sa bintana sa nagarkila, nga si Aldo Martires. ano? Nagkuha ka sang bato sa imo bulsa, kag ginhaboy ini sa ibabaw sang bintana. Detective Limlim. Daw sa mapati na ako. Daw sa mapati na ako nga ikaw mismo ang demonyo. Dr. Stern, mga 3 kahakop sang bato ang ginhaboy mo sa bintana. Kag nakita ko nga may ginsinyasan ka nga manaog. Nag-ili siya dali-dali. Kag ikaw, nagsaka pagis sa bintana. Eh, May ginhambalan ka mo sang makadali. Samtang ikaw, nagapakadto pa ka rin sa kwarto. Kag pagkatapos sina, ginsira ang bintana. Nagtindog ka sa gwa. Nagapanigarilyo. Kag nagatanaw sang mahimo nga matabo. Pagkatapos, naghalin ka dito. Karon, Dr. Stern, sa ano mo ma-justify ang imo ginhimo? Kag anong motibo sang imo aksyon? Kung ano man ang imo plano? Luyag ko ina mabatian, kag iplastar mo. Daw hindi makapati si Dr. Stern. Nga ginpanilagan gali siya ni Detective Limlim. Kag detalyado ang tanan niya nga ginawa pang buhat. Daw hindi siya makahibalo sa iya buhaton. May ginabutang niya ang iya mga kamot sa iya ulo. Kag sang ulihi, may ginkuha siyang retrato sa iya bulsa. Kag ginhaboy sa ibabaw sang lamisa. Sa pagpadayon ko pagid, Ara ang litrato. Kag bangod sina ko nga nahimo ko ini. Si Maria ina, ang utod ni Aldo? Husto ka, Detective Limlim. Si Maria ina. Siya ang babae nga ginhigugma ko. Ginhigugma ko sa santuman kadugay. Ginhigugma man niya ako. Apang hindi ako makapakasal sa iya, bagod may asawa na ako. Madugay na kami nga nagbulagay.
Apang bangod sa kasuguan sa atong gobyerno, hindi ako makadivorce sa akong asawa. Nagulat si madugay si Maria. Kag ako man, nagulat man ako sang tuman kalawig. Kag amo na ini ang akon ginahulat. Amo na ini. Amo na ini. Um, hindi. Ginakuga niya mismo ang kaugalingon niya nga liog. Kag si Pastor Claudio nakaibalo sa santalan. Siya ang nagsugad sa akon sang pag-antos ni Maria. Amoy na ko nga nagtelegrama siya sa akon kagin papark ko. Ano ang pulos sang akon bagahe sa Afrika? Tungkol sa natabo nga sa babae nga akon ginhigugma. Ara, Detective Limlim. Amoy na ang missing nga clue sa akong aksyon. Ari ang subre. Ibutang ko sa ibabaw sa labisa. Basahon kong nasulat dahil. Padis, Jabuli. Nakaibalo ako nga isa ikaw ka doktor. Kag nakaibalo ka bala, nga isa ina kaklase sang hilo? Wala pa ako makabati sa amo sinang ngalan. Gamot sang kahoy nga korte tiil sang yawa. Wala pa ako makabati sa amo sinang klase sang hilo. Husto ka. Husto ka, Detective Limlim. May isa lang ka sampol sang hilo nga ini. Kag ginatago sa isa ka laboratorio sa Europa. Wala pa ina makalambot sa parmaseutika. O kon sa diin nga bahin sang kalibutan. Ang gamot nga daw sa tiil sa yawa. Amo ang ginatawag nga misyonaryo nga gamot. Ngang itsura daw tiil sa yawa. Ginagamit ina nga medicine dito sa isa kabahin sa Afrika. Kung may ginasilutan sila sang kamatayon, ginagamitan nila sini. Sikreto nila ini. Apang ako, nakakuha sa powder niya na sa tribo sang mga buang. Sugiran ko man kuntan ikaw sang tanan, nga natabo, Detective. Sugiran ko ikaw sa matuod bahin kay Maria. Kag kung paano nga nangin abyan ko ang iyang mga utod nga lalaki. May natabo nga paglalisay parte sa kwarta. Kag amoy na ang rason nga nagtiwalag si Aldo sa iya pamilya. Apang naglipas na to? Nagbalik ang maayo nga relasyon sa mag-ulutod. Apang si Aldo, isa ka tao nga hindi masalikan.
Apang wala ako sang rason nga makig-away sa iya. Bila palang kaadlaw ang nakalikan, nagkadto siya sa akon. Kaginpakita ko sa iya ang akon dala nga mga butang nga nakapapukaw sa iya curiosity. Kag nasugid ko sa iya ang matuod ko nga mga gamit nga mga hilo. Kag kon ano ang mangin epekto sini sa imo utok. Karon, sugiran ko ikaw, kung sa ano niya nakuha ang powder ngayon na, wala ako makaibalo. Kag wala man ako malipat nga nagpamangkot siya sa akon. Kung pila ka oras ang kinahanglan, antes mag-epekto ang amo nga hilo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!